पंचम श्रेणीर अगणित छात्र छात्री मानकु मो यूट्यूब चैनल आम पाठ को आज पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज आम देखा पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर सुखिला पत्रर कथार प्रश्न उत्तर। तो चल पिला माने प्रश्न उत्तर करिबा। अभ्यास कार्य 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। 1 क पूर्व काल रे शिष्य माने अध्ययन पई केउ स्थान को जाउथिले। उत्तर पूर्व काल रे शिष्य माने अध्ययन पई गुरुकुल आश्रम को जाउथिले। ख पाठपढ़ा व्यतीत शिष्य माने आश्रम रे आउ केउ केउ कार्य करुथिले। पाठपढ़ा व्यतीत शिष्य माने आश्रम रे होम पई समिध संग्रह, गाई गोरु चराइबा, फलमूल संग्रह करबा इत्यादि कार्य करुथिले। ग पाठपढ़ा सरिबा परे दुई शिष्य गुरु को कोन जणाइले। पाठपढ़ा सरिबा परे दुई शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देवा विषय रे तांको अभिलाष जणाइले। घ केउ जिनस दक्षिणा रूपे देवा पई गुरु शिष्य को कहितिले। अन्य कहार दरकार रे आसुनथिबा केतोटी सुखिला पत्र दक्षिणा रूपे देवा पई गुरु शिष्य को कहितिले। गुरु दक्षिणा रूपे एपरि जिनिस मागिबार कारण कोन थिला। गुरु शिष्य दुही को जणाइबा को चाहुथिले जे भगवान को सृष्टि रे सामान्य सुखिला पत्रटीए मध्य अदरकारी नुहे। एहा केते जीवंकर उपकार करूची, तेणु से एभली जिनिस दक्षिणा रूपे मागिथिले। 2 नंबर क उत्तर लेखिबा। बुढ़ीटी सुखिला पत्र नहीं कौन करिवो बोली कहितिला। बुढ़ीटी सुखिला पत्र नहीं जाल करिवो बोली कहितिला। ख सुखिला पत्र को किपरि व्यवहार करिवो बोली लोकटी उत्तर देला। सुखिला पत्र को जाली पाउंस करी सार करिवो ओ खेतरे पकेइबो बोली लोकटी उत्तर देला। ग औषध पत्र। ग सुखिला पत्र औषध रे परिणत हेबो बोली शिष्य दुहे जानि पारिले किपरि। बुढ़ाटी कहला सुखिला पत्र को गुंड करी पानी रे फुटाई औषध करिवो ओ शिष्य दुहे जानिले औषध हेबो बोली। घ माँ पाई किपरि औषध किनि पारिबो बोली झियोटी कहला। झियोटी कहला पत्र नै ठोला करी बिक्री करी रोगिणा माँ पाई औषध किनि पारिबो। पक्षीटी सुखिला पत्र नै कोन कला। पक्षीटी सुखिला पत्र नै बसा तैयारी कला। च सुखिला पत्र को पिंपुड़ी किपरि व्यवहार करुथिबार शिष्य दुहे देखिले। पिंपुड़ी सुखिला पत्र उपरे तार खुद कणिका नहीं नाल पार हेबार शिष्य दुहे देखिले। तापरे 3 नंबर। 3 नंबर को सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। किंतु मने रख एपरी पत्र आनिबो जहा कि अन्य कहार दरकार रे आसु नथिबो। पिला माने एठी तुमे लेखिबो किंतु डॉट 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 दे देबो, थिबो लास्ट को लेखिबो उक्त गद्यांशटी साहित्य कुसुम पुस्तकर सुखिला पत्रर कथा गल्परु गृहीत। एही प्रसंग रे गुरु शिष्य दुहींकु किभଳି पत्र आनिबा को आदेश देइचंती ताहा वर्णना करिचंती। शिशिर और तुषार नामक शिष्य दुहे गुरुकुल रे शिक्षा लाभ समापन कला परे घर को फेरिबा पूर्व गुरु दक्षिणा देवा पई अभिलाष जणाइले। गुरु सेमानक पाखरु कोनोसी दक्षिणा ग्रहण करिबा पई मना कले। शिष्य माने बाध्य करिवारु केतोटी सुखिला पत्र दक्षिणा स्वरूप देवा पई आदेश देले। किंतु सेही पत्र गुडिक जेपरि अन्य कहार उपकार रे आसु नथिबो बोली कहिथिले। तापरे ख लेखिबो सृष्टिर मंगल पई तुमे कार्य करिगले सेही हबो मोर प्रकृत गुरु दक्षिणा। पूर्व परि लेखिबो सृष्टिर डॉट 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 दी दक्षिणा लेखिबो उक्त गद्यांशटी साहित्य कुसुम पुस्तकर सुखिला पत्रर कथारु गृहीत। तापरे लेखिबो शिष्य दुहे गुरुंको निर्देश रे सुखिला पत्र अनुसंधान जाइचंती। सेमाने प्रकृत सत्यर संधान पाइचंती। सुखिला पत्र भगवान को सृष्टि रे सामान्य हेले मध्य से दरकार रे आसुची बोली गुरु को जणाइचंती। तेणु मनीष जन्म पाइथिबा शिष्य दुहे सृष्टिर मंगल पई काम करंतु बोली गुरु सेमानंकु उपदेश देइछंती। ताहा ही तांकर प्रकृत गुरु दक्षिणा बोली से कहिचंती। तापरे 4 नंबर। जेपरि कर्तव्य शब्द पूर्वरु परम जोग होई परम कर्तव्य होईची सेही परि आउ केउ केउ शब्द पूर्वरु परम आमे
ଯୋଗ କରିପାରିବା ଓ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପରମ ଧର୍ମ, ପରମ ଗୁରୁ, ପରମ ଠକ, ପରମ ଈଶ୍ୱର, ପରମ ଦେବ। 5 ନମ୍ବର, ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅବୁଝା କିମ୍ବା ଅବୋଧ୍ୟ। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ଯାହା କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକାଟ୍ୟ, ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଗମ୍ୟ, ଯାହା କହି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକଥ୍ୟ, ଯାହା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ଅସହ୍ୟ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ବାକ୍ୟର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦମାନଙ୍କ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ନାନାବିଧ ସାଉଁଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଛି। କ ଦେଇଛି, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିବ। ସେହିପରି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସାଉଁଟି ଲେଖିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ନାନାବିଧ ଲେଖିବ। ଫେରି ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଲେଖିବ। ଦେଖା ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର ଅଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଦକ୍ଷିଣା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଭକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ, ରାମ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ହାଟରୁ ଫେରିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାତ୍ରା କାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଶୁଭ ଅଟେ। ପରିହାସ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କଲେ। ଅଭିଳାଷ, ସଫଳତା ଲାଭ ମୋର ଅଭିଳାଷ ଅଟେ। ହତାଶ, ବିପଦ ସମୟରେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାତ୍ର, ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଦେଖି ପିତା କନ୍ୟାଦାନ କଲେ। ଆଶ୍ରା, ବାଡ଼ି ଆଶାରେ, ବୃଦ୍ଧାଟି ବାଡ଼ି ଆଶ୍ରାରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ନିଷ୍ଠା, ନିଷ୍ଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ହେଲା, ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବେ କିପରି? ତେଣୁ କିଛି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାକ୍ଷାତ କଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ କେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା, ଗୁରୁ କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କଲେ। 5 ନମ୍ବର ଲେଖିବା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଆହୁରି 6 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିପାରିବା, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ମାଗିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେପରି ହାସ ପୂର୍ବରୁ ପରିଯୋଗ କଲେ ପରିହାସ ଶବ୍ଦଟି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ପରିଯୋଗ କରି 8ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ପରିହାର, ପରିତ୍ୟାଗ, ପରିମଳ, ପରିତୃପ୍ତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିଶୋଧ, ପରିଚଳନ, ପରିଜନ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ଯେପରି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସେହିପରି ଗପଟିରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଆମ୍ବ ତୋଟା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ, ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ, ଭଲ ଫସଲ, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ।
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ ଏବଂ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ପାଠକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।